नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर ये चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को। बंधु मैंने आज आम कथा हेबा 24 अगस्त रु 30 अगस्त पर्यंत साप्ताहिक राशिफल विषय रे। आसंतु आरंभ करबा सबुठारु प्रथमे मेष राशि। मेष राशि सप्ताहर आरंभ आपणक पई भल देखा जाउछि। एही सप्ताह रे आपणकर अनेक चिंता एवं समस्या धीरे धीरे दूर होई जिवो। क्यारियर एवं धन मामला रे लाभर संभावना रहिछि। अटकी रहिथिबा गुरुत्वपूर्ण काम मध्य एही सप्ताह रे संपूर्ण हेबो। केवल सप्ताहर शेष दिन रे अजथा विवादरू दूरेई रुहंतु। गुरुत्वपूर्ण काम गुड़ी को सप्ताह मध्य रे संपूर्ण करनियंतु। चाकरी एवं क्यारियर रे मध्य लाभ मिलिबो। सारा सप्ताह सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु। वृष राशि सप्ताहर आरंभ रे स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या देखा देई पारे, किंतु सप्ताह आग को बढ़िया सहित परिस्थिति भल होई जिवो। धनर दृष्टि एही सप्ताह बहुत भल रहिबो। पुराना अटकी धन आपण को मिलिबो। आपण कौनसी संपत्ति किनि पारंती एवं क्यारियर रे सम्मान मिलिबार जुग रहिछि। सप्ताहर शेष भाग रे परिवार को कौनसी अतिथि आसी पारंती। संतान पक्षरु विशेष उन्नतिर संभावना रहिछि। सप्ताहर आरंभ सतर्क रहिले बाकी भल समय रहिबो। सारा सप्ताह ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु। मिथुन राशि सप्ताहर आरंभ रे अजथा चिंता एवं मानसिक चाप देखा जाउछि। पारिवारिक जीवन एवं संपर्क को नहीं किछि समस्या होई पारे। सप्ताहर मध्य भाग रे परिस्थिति भल हेबो एवं सब किछि नियंत्रण को आसीबो। ऑफिस एवं परिवार रे शांति बजाई रखंतु। धन आसीबो किंतु अजथा खर्चरू बंचंतु। सप्ताहर शेष रे कौनसी यात्रा करि पारंती, किंतु धार्मिक कार्य रे व्यस्त रही पारंती। सारा सप्ताह भगवान गणेशंक पूजा करंतु। कर्कट राशि एही सप्ताह मिश्रित रहिबो। सप्ताह आरंभ रे भल एवं शेष मध्य भल रहिबो, किंतु मध्य भाग रे अजथा मानसिक चाप देखा जाई पारे। क्यारियर एवं धन पई सप्ताहटी भल, किंतु स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। परिवार रे अशांति न हेबा पई सतर्क रुहंतु। गाड़ी चलाइबा समय रे मध्य सावधान रुहंतु। क्यारियर संपर्क रे बड़ निष्पत्ति नेबाकु थिले एही सप्ताह रे नहीं पारंती। सारा सप्ताह ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु। सिंह राशि सप्ताहर आरंभ भल रहिबो एवं सप्ताहर आगको बढ़िबा सहित लाभ मिलिबो। क्यारियर एवं धन मामला रे बड़ लाभर संभावना रही। परिवार रे कौनसी शुभ एवं मांगलिक कार्य होई पारे। सप्ताहर मध्य भाग रे अटकी कौनसी काम संपूर्ण होई पारे। विवाह पई चेष्टा करुथिबा अविवाहित मानंक पई विवाह जोग रही। सप्ताहर आरंभ रे गुरुत्वपूर्ण काम कले लाभ मिलिबो। सप्ताहर शेष रे आघात एवं खंडिया खबरारू सावधान रुहंतु। सप्ताह सारा हनुमान चालीसा पाठ करंतु। कन्या राशि सप्ताह आरंभ रे स्वास्थ्यर जत्न नियंतु एवं छोट आघातरू बंचंतु। परिवार रे कौनसी प्रकारर विवाद न हेबा पई ध्यान दियंतु। सप्ताह मध्य भागरू परिस्थिति भल हेबा आरंभ करिवो। एही समय रे कौनसी स्थान रे टंका लगाइबा समय रे सतर्क रुहंतु। टंकार लेन देन रे सावधान रुहंतु। क्यारियर रे अवहेला करंतु नहीं एवं गुरुत्वपूर्ण काम को टाळंतु नहीं। एही सप्ताह रे अवहेला कले समस्या होई पारे। स्वास्थ्य रे समस्या हेले मध्य अवहेला करंतु नहीं। सारा सप्ताह ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु। तुला राशि सप्ताहर आरंभ साधारण रहिबो, किंतु सप्ताह रे कामर चाप बहुत अधिक रहिबो एवं दौड़ी मध्य हालत खराब हेबो। सप्ताहर आरंभ रे अजथा चिंता एवं मानसिक चाप होई पारे। आपणक गुरुत्वपूर्ण काम मध्य अटकी पारे। धैर्य रखंतु। वैवाहिक जीवन एवं संतान पक्ष को नहीं अवहेला करंतु नहीं। परिवार रे कौनसी वयस्क व्यक्ति थिला तांको स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। एही सप्ताह रे बड़ निष्पत्ति नेबारू बंचंतु। सप्ताहर शेष भाग रे कौनसी बंधुक सहयोग रे स्थिति रे सुधार होई पारे। सप्ताह सारा भगवान शिव को जल अर्पण करंतु। बिच्छा राशि सप्ताहर आरंभर मध्यम रहिबो। आरंभ भागटा मध्यम आपणकर रहिबो। स्वास्थ्य दृष्टि एही सप्ताह विशेष भल नुहे, किंतु क्यारियर एवं व्यवसाय पई सप्ताहटी भल। धनर लाभ होई पारे।
ନୂଆ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯୋଗୁଁ ହଜମ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ପାଦ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ନୂଆ କିଛି ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ସାରା ସପ୍ତାହ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଧନ ମାମଲାରେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ପରିବାରରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି ଏବଂ ଜ୍ୱରରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସାରା ସପ୍ତାହ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ସପ୍ତାହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରର ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କମିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆରାମରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଧନ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଟିରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଶେଷ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସାରା ସପ୍ତାହ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ କାମର ଚାପ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଏବଂ କାମର ଅଧିକତା ରହିବ, ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଧନର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିପାରେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ ଉପହାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଅଟକିଥିବା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। କାମରେ ସଚୋଟ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସୁଥିବା ଧନକୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହ ସାରା ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ଧନର ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ମାମଲାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ୟାରିୟରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ଏବଂ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ କାମ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ହୋଇପାରେ। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ ଅଟକିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଠାରେ ଅଯଥା ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ କାମର ଚାପ ନେଇ ନିଜକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାବଧାନତାର ସହିତ ଏହି ସପ୍ତାହ ଅତିବାହିତ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ସାରା ସପ୍ତାହ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହି କାମନା ସହିତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।